Bamada.net kanumagaw Mali kono Bamada.net kanumagaw Mali kono ani Mali koka afa fa songone bala ni sanga aneni wakati na foli bo klingelen bela jele fo o sigoro la o denge ana bolma ke du Amadou Zer Nyamele ka bo Bamada.net bololo sanfɛ an sigira ko kura an ka sigida kunga jamgana jamgamu ni ame kuna foli belebelo ta jamana en kono ni ngana o cari yalasa Mali mun be Mali kono ani Mali koka bela ka seki hakilla ani ifela fo o jamgana ina fo o re nyabala titri la tugumna bi an ka jamgabna talike jonya de kan ayaye ni wakati labai na fagali chalembe ani fitna ni balaw chalen kosobe anga jamana ngono ka keni ko jonya ko kelawi ola aye anga bi sigira kunga jamka kerengeranya ka be o ma ka telephone sira ko labla an kono baga mun Mali kono ani Mali ko ka fere munum bolo ani hakilna munum bulla ko foni jonya ko waleina ka o partager anan limana o ni nyokoche amola dona ka foko telephone sira ko ni labla ndo ni mamunu be woleli ke obsega ana soro whatsapp de ka abe woleli ke ka aw fela fo yala saka jamuga nyanamaya ne wole bla chafin jakte ma nale bna jaka masala ani mamunu fana be woleli ke ka hakilna falen yala sa dona na tawla fere ka sega tige ni waliya ina chafin jakte kuma kan may bolo folo ani foligan men bolo kadi an fleba ko ma nyana ngadu anga jamuga Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ami yɛrɛ fo kosɛbɛ ka Bamada cakɛla kelen na bɛɛ lajɛlen fo. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli lase an filɛlikɛbagaw ma n'an lamɛnnikɛbagaw olu minnu sɔgɔlen don an na wagati in na an ka foli b'u kelen na bɛɛ lajɛlen fo sigiyɔrɔ la. D'accord. Ola aman flebagaw la dɔnniya ko bi jamuka o de bɛ kuma la esclavage kan i n'a fɔ an ɲɛ b'a la ka titiri la cogo min na esclavage an bɛna an da don a la dɔɔni ka daminɛ histoire la ka na se bi ma an bɛ kunnafoni damadɔni di maaw ma maa minnu sɔgɔlen don a la ni olu tɛ bɛrɛba dɔn a waleyaw kan an bɛna an da don o la yalasa olu ka se ka faamuya dɔɔni sɔrɔ o la a ma mɛn nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ waleya dɔ kɛra n'o bɛ tali kɛ nin esclavage ko in ye ni o kɛra fɛn ye fɛn mun ye maliyɛn mɔgɔ caman dusukun kami a ko in digira maa caman na ni o bɛ tali kɛ an bamuso dɔw bɛ yen n'a si bɛ taa san 70 ani san 1 na Kayi mara kɔnɔ ni u ye Ala minɛ ka o de bɔnɛ a nin na bɔnɛtogo ka tila ka ni minɛtogo cɛjuguba la cɛjugu an tɛna an da don o la ni ka o walawala nka o kɛra kunnafoni min ma dogo maa caman na a yɛrɛ ka janaja kɛra an bɛ dugawu kɛ Ala ka ye wusa an ma ni ye ka a fara silamɛsuw kan o la an bɛ don an ka babu kɔnɔ k'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna bi nɛgɛjuru sira labilalen don depuis jamukan daminɛ la ni dɔnniya minnu bɛ aw minnu na ani aw minnu ye victime ou bien ni fɛɛrɛ minnu bɛ aw yɛrɛ bolo don nataw la yalasa ni esclavage ko kuma min bɛ ka fɔ dan ka se ka kara la aw bɛ se ka weleli kɛ whatsapp kan ni o de ye 89 56 55 52 ni faranga minnu b'a bolo walima ni hakilina minnu b'a la aw bɛ se ka weleli kɛ whatsapp k'aw di o la Cɛfin an b'an senfa ni ka don an ka ni bi babu in kɔnɔ yanni an ka balimaw an limanaw ka nɛgɛjuru sira kɔnkɔni daminɛ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ esclavage a kuma cayalen don kosɛbɛ effectivement kɛrɛnkɛrɛnna an fɛ Ba Maliba la ni 20e siècle in kɔnɔ 2022 an y'a ye k'a fɔ maaw de bɛ ka minɛ halisa
ni k'u bugɔ k'u lajaba k'u gosi ko f'u ka kɛ jɔn ye jagoya an y'a ye o ye waleya mun a kɔni a tɛ bɛn ani sariya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ o la pour la petite histoire n bɛ dɔɔnin fɔ esclavage kan n'o de bɛ tali kɛ k'a fɔ an ka sanfɛ kalanyɔrɔ ɲɛmaa dɔ bɛ yen kalanfa dɔ bɛ yen ni an b'a fɔ olu ma ko professeur ni ale de tɔgɔ ko Nafet Keita n'ale bɛ kalan kɛ université la Bamako 2013 ale wulila ni ka sɛgɛsɛgɛliba kɛ ni esclavage ko in kan Mali san 10 c'est-à-dire kɔrɔn tilebi kaɲanga ani baɲanga la a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ 2013 a y'a ye k'a fɔ ko maa min kɛlen bɛ k'olu bɛ ye ni esclavage ko in kɔnɔ n'olu bɛ ni jɔnya ko in minɛn kɔnɔ ko bɛ tali kɛ po maa 300,000 ani kɔ n'o ye 300,000 esclaves personnes touchées o tɛ maa 300,000 ni kɔ effectivement ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 300,000 o ni kɔ Mali kun n'a kun ko olu de kɛlen bɛ ka touché ni esclavage ko in na ni an y'o ta 100 sara la k'i b'a ye 100 sara la ni ye Mali kɛ 100 sara ye maa 7 de bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka tɔɲɔ ka kɛɲɛ ni esclavage ko kuma in ye kosɛbɛ o la a ye o maa 7 mun ni o bɛ touché Mali population na n'i y'o répartition ta k'a lajɛ an b'a ye ko Tɔnbɔkutu mara la maa 100 o 100 i b'a ye maa 35 olu de kɛlen bɛ ka bila jɔnya minɛn kɔnɔ ni an tɛmɛn'o la Mopti mara fɛnɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye maa 30 100 sara la maa 30 o de kɛlen bɛ ka jate jɔn fɛ olu de bɛ jɔnya in minɛn kɔnɔ kosɛbɛ ni an taara Kayi n'o y'an ka bi babu yɛrɛ ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni région tɔ ninnu na esclavage bɛ yen c'est vrai nka an tɛ ka violence ba mɛn olu la Kayita in de gannen don kosɛbɛ Bamakɔ yɛrɛ bi Bamakɔ falen don maa caman na maa minnu bolilen don ni esclavage ko in ye an yɛrɛ y'u ka laselibaga n'u nɔrabaga mɔgɔ caman reçoit an ka plateau in sanfɛ olu ka na ni ka na a ko ɲɛfɔ ani u bɛ degun minnu kɔnɔ ani jamana kɛlen bɛ ka dɛmɛ mun lase u ma u ye dakasi caman kɛ an yɛrɛ an sigilen bɛ don nataw la k'an ka jamana ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛ dɔ ma parce que u bɛ lahala mun na a lahala ma nɔgɔn u bɛ sila mana ganiw de kɔnɔ samiya in yɛrɛ la a ma nɔgɔn baloko b'u sɛgɛn fɛn caman bɛ gɛlɛya caman b'u kan n'i y'a ta k'a lajɛ ko Kayi mara la 2013 professeur Nafet Keita ni université enseignant don ale ka recherche kɔnɔ a ko Kayi mara la ko n'i y'a ta 100 sara la maa 12 ka taa maa 15 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn k'olu de kɛlen don jɔnya in minɛn kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin waleya min n'an bɛ ka nin fɔ n bɛ kuma d'i ma fɔlɔ i ka hakilina bɔ i la ani pressentiment b'i la fɔlɔ ni esclavage kan yanni an ka continuer ka tɛmɛ ni babu ye Jafin e yɛrɛ ye mun faamuya ni esclavage ko in na yala an filɛ ni 21e siècle mun na nin ye maa kan ka maa bɔnna nin na wa jamana kɔnɔ jamana mun ni sariya bɛ yen k'a fɔ ko diyagoya f'i ka kɛ n ka jɔn ye wele a kuma ka ca tiɲɛ yɛrɛ la esclavage ko in ko min don ko ɲɛnama tɛ hali dɔɔni ɲɔgɔn musalaka yɛrɛ t'a la yɛrɛ ko ɲɛnama foyi de tɛ parce que mɔgɔ bɛ a ko ni ko dɔ kɔnfɔ ɲɔgɔn na ani olu tɛ ɲɔgɔn sira an bɛ don min na i ko bi bɛɛ ka ɲi yɛrɛ bolo a ka di bɛɛ ka kɛ chef ye n ye n ka jɔ ye n ka jɔ olu wagatiw tɛmɛna et puis o tɛmɛna mɛna yɔrɔ dɔ fana bɛ mɔgɔ bɛ ani diinɛw ɲagami ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la o tɛ kelen dɛ jɔnya min b'an fɛ yan ani jɔnya min fɔra diinɛ ka sira fɛ n'o ye silamɛya ka sira o tɛ kelen kelen tɛ an ka n'u ɲagami parce que silamɛya jɔnya o tɛ yen tuguni yɛrɛ o tun ye fɔlɔ de ni silamɛw tun ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu mana sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔna na olu de tun ye jɔn ye mais an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn o fɛn b'an fɛ yan o si ta to o ye a n'o si tɛ ɲɔgɔn sira la an ta in kɔni ya jɔn bingali de don dɔrɔn an bɛ se ka min fɔ bingali de don dɔrɔn ka fanga yira mɔgɔ la ou bien ka ko dɔ yira mɔgɔ la c'est à dire que ko ɲɛnama tɛ quoi ko ɲɛnama foyi de tɛ et puis ko minnu bɛ ka kɛ yɛrɛ histoire minnu bɛ ka fɔ a la an bɛ ka nouvelle minnu mɛn ɲabele a bɛ mɔgɔ dusu kasi kojugu a bɛ digi mɔgɔ la n'a fɔra i mɔgɔninfinɲɔgɔn i ni fɛn min bɛɛ ye kelen a bɛɛ de ye mɔgɔninfin ye surtout an minnu ye farafinw ye ne hakili la farafin an ka ɲɔgɔn minɛ n'a fɔra wagatiw tɛmɛna an ye kɛlɛ kɛ walasa an bɛ se ka bɔ jɔnya duuru kɔnɔna na ni jɔnyako kelen de ma hali bi ye waleya mun don a caman ye n'a fɔra halisa anw de bɛ ka o waleyaw kɛ ɲɔgɔn na an ni ɲɔgɔn cɛ fo ka ɲɔgɔn bɔnɛ ɲɔgɔn ni na ko ɲɛnama tɛ a ma nɔgɔn ko hali bi a ma kɛlɛ la parce que Mali bɛ yɔrɔ min bi mɔgɔ si ta dogolen tɛ mɔgɔ si la maliyɛn den bɛɛ bɛ kɛlɛ la an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko la n'a fɔra o ko kelenw na mɔgɔ wɛrɛw kana sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ ɲɔgɔn maltraité o fo ka taa se ɲɔgɔn niw bɔli ma la ko jɔnya tiɲɛna fɛn don fɛn min don fɛn ɲɛnama tɛ ɲabili a bɛ mɔgɔ dusu kasi kosɛbɛ d'accord o la an b'an filɛbagaw la dɔnna halisa ni faranga minnu b'u bolo ou bien ni hakilina minnu b'u la u bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la Jafin an bɛ continuer ni an ka babu ye an bɔra k'an da don a la sisan nɔ k'a fɔ Mali yɛrɛ selenge 14 na an y'a ye
yɔrɔ minnu bɛ yen ni jɔnya waleyaw bɛ kɛ ani mɔgɔ kɛmɛ sarala maa hakɛ minnu touchelen don ni jɔnya wale in na an y'an da don o la sisan ni ka o walawala an ye k'a fɔ fana jɛkulu camanba de sigilen don ka u cɛsiri depuis 2006 ka na bi la jɛkulu camanba de bɛ yen minnu kɛlen bɛ k'u cɛsiri su ani tile yalasa dangakari ni jɔnya ko kuma in na kosɛbɛ n'o jɛkulu ninnu an bɛ se k'an da don dɔw la récemment an yɛrɛ ye a maa dɔw sɔrɔ n'o bɛ rassemblement malien pour la fraternité et le progrès n'u b'a fɔ o ma RMFP n'olu ka slogan de ye ko ganbana kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko an bɛɛ ye kelen tous égaux an ye nin maa ninnu ni ganbana RMFP mɔɔ ninnu u cɛsirilen don kosɛbɛ yalasa jɔnya ko kuma min bɛ ka fɔ a ka se ka dabila u ye welewelekan caman kɛ u taara sariya mɔgɔw fɛ yen tiɲɛ caman walasa ka se ka u dama kasi olu ka jɛkulu bɛ yen a mɛnna u fana bɛ k'u cɛsiri an ye jɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen depuis 2006 ni o de bɛ wele ko l'organisation TEMED l'organisation TEMED ale créera depuis 2006 olu fana ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'olu cɛsirilen don kosɛbɛ ni jɔnyako kɛlɛ in waleya in na o fana la an ye mouvement wɛrɛ fana bɛ yen n'an b'a fɔ o ma mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme ni an b'a fɔ o ma MSDH olu fana kɛlen bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ yalasa nin jɔnyako kuma minnu bɛ ka kɛ a ka se ka dabila an ɲɛ b'a la nin association a ka ca n'an tun b'a fɔ an tɛna tila balo la bi a camanba de bɛ yen maa caman u kɛlen bɛ k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ sigi nin na u kɛlen bɛ k'u cɛsiri walasa dan ka se ka kari nin jɔnyako wale in na nka halisa an ye waleya min don a bɛ ka continuer ka kɛ an fɛ yen ba Maliba la o la ni an tɛmɛna ka bɔ association minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen bɛ k'u cɛsiri an bɛ a ladɔnniya fana k'an da don victime na n'o y'an ka kuma fanba ye n'o de kɛlen bɛ k'an dusuma kasi an y'a ye k'a fɔ ni san fila laban in kɔnɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔw bɛ ka bɔn u ni na ko parce que k'u ko n tɛ jɔnya la effectivement u b'u yɛrɛ balo n'u banana u b'u yɛrɛ furakɛ u b'u ka denbaya balo u b'u denw balo u b'u musow fɛrɛ bɔ mais o bɛɛ n'a ta k'u ka kɛ jɔn de u ko n tɛ sɔn jɔnya min ma ko o de ye basiba ye u fagara o de kama dɔw bugɔra o de kama wa dɔw bolo karila dɔw sen karila o de kama n'i y'a ta k'a lajɛ septembre 2020 kɛrɛnkɛrɛnnenya Janju bɛ yen n'o bɛ Kayi région mara kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ u ye maa 4 u y'o de bɔnɛ a nin na ka kɛɲɛ ni ko parce que k'olu tɛ jɔn ye olu tɛ kɛ mɔgɔ ka jɔn ye kosɛbɛ ni o septembre 2020 o san yɛlɛma yɛrɛ n'o ye septembre 2021 min balawu kelen tilara ka wuli tugun an y'a ye u ye maa kelen denmisɛnnin naka don denmisɛnnin fitinin wala u y'o bɔnɛ a nin na ani ka maa 6 ko o bana k'o jogin kosɛbɛ fo k'olu lada dɔgɔtɔrɔso la ko parce que k'olu fana ko an tɛ sɔn jɔnya ma Allahu akbar n'i y'a ta ka lajɛ kɔsa na caman kɛra nka mun ye maaw dusu ma kasi n'o ye nin juillet 2022 week-end tɛmɛnen musokɔrɔba dɔ de n'a si bɛ taa san 70 ani san 1 kosɛbɛ a selen a sadɛgɛ yɛrɛ da la maanu dɔ de filɛ nin ka Ala minɛ ni ka taa o bɔnɛ a nin na parce que musokɔrɔba in bɛɛ y'a lakodɔn ni maa ye maa mun cɛsirilen don kosɛbɛ jɔnyako kɛlɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ waleya in nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u fɔlɔla fɔlɔ ni ka musokɔrɔba in bugɔ musokɔrɔba in yɛrɛ ja bɛ an ka jabaraninw kan nin waati la ni ka musokɔrɔba bugɔ a ka foro la ko jɔn don ale ka sɛnɛ dabila ka taa a matigiw bolo fɛ yen ka taa baara kɛ matigiw de kan k'a ta ka taa bila u ka foro ale ka sɛnɛ kɛ musokɔrɔba ma sɔn o mun ma u ye musokɔrɔba bugɔ o la ni k'a jogin k'a sɛbɛkɔrɔ jogin sifilakaw de ye nin kɛ donc u ye nin waleya min kɛ musokɔrɔba la u ma dɔn ma u tilara ka kangarida gɛrɛka ye k'a fɔ a ye ko n'u nana sɔrɔ tugun foro in na ko u b'a nin minɛ waleya filɛ nin ka kɛ musokɔrɔba san 70 ani san 1 donc u taara a sɔrɔ a ka foro de la n'u ye musokɔrɔba in u y'a fɔ cogo min u y'a kɛ ten u y'a musokɔrɔba in u y'a faga ka tila tugun k'a faga cogo cɛjugu la cɛjuguya mun n'an tɛ fɛ k'an da don o détail la k'o kɛ musokɔrɔba san 71 la tile 3 musokɔrɔba tununa a somɔgɔw bɛ k'a ɲini pour que ka dɔn lahalaya min bɛ yen musokɔrɔba mɛnna ɲinina a somɔgɔw fɛ tile 3 kɔnɔ tile 3nan n'o taara bɛn nin week-end ma samedi tɛmɛnen bɔ taara kɛ musokɔrɔba fari su de kan a ka foro kɔnɔ a tigɛlen don k'a bila bɔrɔ kɔnɔ buna hadamaden dɔw de nin kɛ ko parce que dɔwɛrɛ tɛ k'a ko n tɛ jɔn ye o waleya mun kɛra an ye k'a fɔ a kɔni kɛra dusumakasi ye musokɔrɔba in yɛrɛ ka janaja kɛra bi tɛnɛ maa dɔw tun kan ka na an bolokɔrɔ n'olu yɛrɛ de musokɔrɔba dɔn kosɛbɛ mais ka kɛ ni a ka janaja ye olu taara Kayi mara la ni ka taa bɛn janajaw ma u tɛna se ka plateau lasɔrɔ bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka yen wusa musokɔrɔba ma a somɔgɔw mɛn ni ka saraka bɔ cɛfin nin waleya mun filɛ nin ye waleya ye vraiment il est temps
ninnu waleya ninnu ka dabila sifina ko t'a la bilen denmisɛnninya ko t'a la ka mɔgɔw minɛ kun ni minɛ tɛ yen e ma ni mun don k'o bɔ ko o ma sɔn jɔn ma o la Cafin n bɛ ɲininkali tegu la yanni n ka ɲininkali tegu la an b'an filɛbagaw la dɔrɔn halisa ni minnu bɛ fɛ ka fara ka kɛ u bɛ se ka weleli kɛ WhatsApp kan depuis sisan k'u fɛla fɔ jamukan in na an ka bi jamukan n'o bɛ tali kɛ esclavage kow kan nɛgɛjuru sira n'o de ye 89 56 55 52 ni an bɛ wele an tɛ wele appel normal i b'an wele WhatsApp de kan a bɛ sɔrɔ la o la Cafin ni victime minnu kɛlen filɛ n'i y'a ta ka lajɛ septembre 2020 ka na bila juillet 2022 la n'an ko an b'a su compter a bɛ kɛ maa 6 ɲɔgɔn minnu ta kɛra officiellement n'a kɛra balawba ye ani maa 6 fɛnɛ sara 6 joginna yala Cafin e yɛrɛ ka faamuya kɛra jumɛn ye ni mɔgɔ minnu ni manamana bɔra ten ko la ko mun tɛ kun ye ka na laban fɛnɛ ni musokɔrɔba in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni musokɔrɔba san 71 ɲamele yanni ka don kuma kɔnɔna na n bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye musokɔrɔba min fatura an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a fara silamɛsu kan a ye degun min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Ala k'u k'a ka degun da ye Ala ka saya k'a ma lafiya ye ale dɔrɔn tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a nin tora nin ko in na an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na Ala k'u ka sɛgɛn na diɲɛ ɲɛma Ala ka u jigiyɔrɔ kɛ alijinɛ ye ɲamele o tɛmɛnen kɔfɛ i y'a fɔ cogo min i n'a fɔ i da don babu la cogo min i b'a dɔn nin kɛwale in a bɛ jamana kɔnɔ a mɛnna dɔɔni surtout an ka jamana ye min fɔ ka yanfan fɛ donc comme nous a tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔrɔn touché a bɛ bɛɛ touché presque parce que denmisɛnninw bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la cɛmancɛ mɔgɔw bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la i n'a fɔ musokɔrɔba ta kɛra cogo min i b'a dɔn dugu in kɔnɔ denmisɛnnin fitinin dɔ de bɛ yen k'a sababu kɛ jɔnya kɛwale ye ko sugu bɛɛ bɛ ka da u kan torture bɛ dɔw kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen foro b'u bolo hali u tɛ sɔn o waati wuli hali u ka kolejiw t'a bɔ parce que ko jɔn de b'u bolo denmisɛnninw de bɛ taa ka taa bila baara la u fanga tɛ se ka baara minnu kɛ diyagoya u b'a kɛ parce que ko jumɛn na ko jɔn de don ko jɔn de don lafiya ye 100 t'u kan u bɛ degun sugu bɛɛ kɔnɔna na ni bɔ kɛra min ta kalama o de bɛ fɔ sinon min bɛ ka kɛ dogo la o de ka ca ka tɛmɛ nin kan caman bɛ y'a fɔ i da sera ma ka fɔ cogo min caman y'a sigiyɔrɔ bila yɛrɛ a kama an bɛ don min na ko bi an y'o prévu caman ye ɲamele i b'a sɔrɔ o bɛ bɔ u ka dugu la parce que dɔw b'a fɔ ko trop c'est trop a bɛna se yɔrɔ dɔ ma nin filɛ nin tɛ koron quoi surtout an bɛ wagati min na ko sisan bɛɛ de ye kelen mɔgɔ tɛ se ka fisaya ni mɔgɔ ye k'i bɛ mɔgɔ ta ko k'a traiter ka k'i ka jɔn ye o tɛ se ka kɛ an bɛ don min na ko bi o tɛ se ka kɛ donc a kan ka dabila a kɛra sababu ye dɔw y'u ka dugu bila caman y'a ka dugu bila Bamakɔ yɛrɛ an y'an senfa ni ka se a caman ma kosɛbɛ u dagalen don Bamakɔ yan nɔ u bɛ gɛlɛyaba de la siyɔrɔ ko yɛrɛ tɛ kɛlen bɛ ka ganiw de siri terrainba dɔw kan ni ka u daga yen nɔ an yɛrɛ y'u ɲininka n'o ka sɔrɔ u nana ni bi cɛ ni gouvernement ye dɛmɛ ni fɛnw d'u ma ko tiɲɛ yɛrɛ la u ma jamana ɲɛma fosi ye fɔlɔ ka na dɛmɛ d'u ma u bɛ a ka ca ni san ni san ye dɔw bɛ yan nin y'a san 2 dɔw bɛ yan nin y'a san 3 a m'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u ko o lajɛ u hakili to yɔrɔ la o bɛ fisaya kosɛbɛ i ye ka kuma y'o tiɲɛ an ka taa i m'a ye donc ɲamele o kɛra sababu ye n'a fɔ n y'a fɔ cogo min caman y'a sigiyɔrɔ bila a kɛra sababu ye ka na ni ko wɛrɛ ye mun t'o si ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bugɔ u bɛ bana bo kɛra musokɔrɔba ta kalama mɔgɔ min y'a fɔ cogo mɔgɔ min bɛ dogo la o de ka ca kojugu dɔw bɛ yen parce que n'u bana jɔnya kɛwalew ma u bɛ bugɔ parce que ko jɔn de don i m'a ye i b'a sɔrɔ u ka den b'u bolo i y'a fɔ cogo min den b'u bolo muso b'u bolo u yɛrɛ b'u ka fɛn bɛɛ kɛ mais n'u mago nana s'u ma u bɛ na k'u b'u forcer k'u don da dɔw fɛ da minnu man d'u ye n'u ban'u ma o bɛ kɛ sababu ye u bɛ kɔlɔlɔ jugu ta k'a ɲɛsin u ma i n'a fɔ n da sera ma ka fiyɛ cogo min fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen cɛmancɛ mɔgɔw hali musow i b'a sɔrɔ caman bɛ yen bin bɛ k'u kan u bɛ grossesse dɔw sɔrɔ u bɛna kɔnɔbara sɔrɔ kɔnɔbara minnu man d'u ye k'a sababu kɛ min ye ko parce que ko n ka jɔn de don donc o caman bɛ kɛ donc fɛn min don f'u kan ka siri nin ko ninnu dan na il est temps quoi parce que an bɔra nin kɔnɔna na ne hakili la an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan an ka fara ɲɔgɔn kan nin pour que an bɛ don da kelen fɛ cogo min ka bɔ ka avancer ɲɔgɔn fɛ mais n'a fɔra nin ko ninnu bɛ ka na kɛ anw sigilen yɛrɛ an ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na maliyɛn den ɲɔgɔn i bɛ se k'o minɛ cogo di ko i ka jɔn ye k'o bila ko dɔ la parce que ko autorité bɛ bolo o kan ko dɔ don ko minnu ça passe pas quoi a tɛ passe a ye mɔgɔ kunkolo chauffer yɛrɛ de. I bɛ ka nin i ka kumalatigɛ tɛ Cɛfin n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu minnu n'olu nana an mara n'an b'a fɔ olu ma k'an marabagaw tubabuw yɛrɛ nalen Mali la 1905 tubabuw yɛrɛ ye a sariya sigi k'a fɔ ko anw fɛ ba Maliba la k'u ka jɔnya interdit o kɛra 1905 depuis an ka indépendance ta kosɛbɛ ko an ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ka jɔn ye olu yɛrɛ o kɔn hali n'a sɔrɔ u y'a f'u dabara la n'a t'u dusukun na olu yɛrɛ tun bɛ k'an mara mais olu yɛrɛ y'a jira k'anw yɛrɛ man ka ɲɔgɔn mara kosɛbɛ mais an kɛlen k'olu gɛn an y'a ye an ka Sudan tile wagati la sariyaw dɔw fana bɔra ka jira k'a fɔ ko ka jɔnya in kɔn an ka nin ba Maliba kɔnɔ kosɛbɛ mais an bɛ
ɲɔgɔn ɲininka mun na o de ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ halisa an tɛ k'a fɔ ko loi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen bi qui spécifie k'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ ko jɔnya in abolira parce que jɔnya ye pratique dɔ de ye droits humains bɛ yen droit international bɛɛ n'i ka hakɛ o bɛ yen o diɲɛ bulonba ka sɛbɛn mais anw fɛ yen ba Maliba kɔnɔ jɔnya in o sɛbɛn nana sɔrɔ jɔnya bɛ Mali kɔnɔ o nana sɔrɔ diɲɛ jamana caman bɛ yen hali sini jɔnya bɛ yen c'est légal olu bɛ k'a kɛ k'o to k'u dogo n'a ye u bɛ k'a kɛ sariya to k'u kɔn mais an fɛ ba Maliba la an ma sariya la kodɔn fɔlɔ sariya mun nana k'a jira kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko jɔnya banna pewu parce que n'i y'a ye halisa ninnu bɛ ka nin waleya in kɛ hali bi an ka jamana ɲɛmaaw de m'a jira ka sariyaw bɔ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ jɔnya banna pewu ni o kɛra a ka ca Ala fɛ ne ninnu ye nin waleya kɛ hali ni mɔgɔ min k'i ma ko i ye n ka jɔn ye i bɛ se ka taa n'a ye sariya la siga t'a la n'aw taara sariya la ko dɔ bɛ se ka kɛ siga t'a la bon an b'an ka jamana ɲɛmaaw de wele an bɛ wele da bila u ma u k'a lajɛ don n'a nataw la gɛlɛya teriya la fana parce que ko in bɛ ka se mɔgɔ faga ma a bɛna kɛ tasara de parce que ni fagali nana gan tasaraw bɛ na fitinɛ bɛ se ka na Mali bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ an tɛ fɛ nin gɛlɛya kana fara gɛlɛya wɛrɛ kan an b'an ka autorités wele kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi mara kɔnɔ nin san 2 laban kɔnɔ a gannen don kosɛbɛ Kayi de Kayi mara kɔnɔ autorité compétente minnu bɛ u k'a lajɛ togow la ka fɛɛrɛ ni dalilu tigɛ yalasa ni jɔnya ko waleya min bɛ ka kɛ ani ni fagali jɔnjɔn minnu bɛ ka kɛ maa minnu bɛna waleya kɛ sariya ka ɲangati boli u kan Lacafin i yɛrɛ ka ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di maliyɛn minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati in na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya an balima minnu sigilen don Kayi n'olu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ ni jɔnya ko na ka hakilina ɲuman jumɛn bolo ka d'u ma Ɲamile min fɔ kosɛbɛ i b'a dɔn jɔnya ko in filɛ nin ye hakili la diɲɛ sariya foyi tɛ min sɔnna ma Ɲamile ne kɔni jusqu'à preuve de contraire ma sariya min sɔnna ma k'a fɔ ko an ka tagabolo de nin ye bon an ka tagabolo la nin jɔnya sugu b'a kɔnɔna na i b'a sɔrɔ fan o fan u b'a kɔn hali n'i taara jinɛmɔgɔ fɛ yen nin jɔnya sugu yɛrɛ silamɛya b'a kɔn i n'a fɔ n da sera ma ka f'i ye cogo min n'i taara an balima chrétien fɛ yen c'est pareil aussi hali n'i taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ min t'o si c'est pareil aussi ni yɛrɛ adamaden bɛɛ de kelen quoi adamaden bɛɛ kelen min bɛɛ nin de ni foyi man fisa ni nin ye donc n bɛ min fɔ fɔlɔ ka da mɔgɔ minnu bɛ ka nin ko in kɛ ka da u kan u bɛ ka min kɛ ko ɲɛnama tɛ u k'a dabila u k'a dabila pepepewu yɛrɛ de parce que i bɛ ka nin ko kɛ mɔgɔ min na bi i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn dɛ bon u k'a dabila sinon sini ma sinikɛnɛ ni tɛ sɔn koron ma a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye Ala k'an kisi a ma e mana mɔgɔ faga bi sini n'a tigi murutira k'a bɛ a ka justice k'a yɛrɛ ye i b'a dɔn a ko bɛ kɛ problème ye a ko bɛ kɛ problème donc Ala k'an kisi o ma Ala ka faamuko ɲuman di an ma Ɲamile d'accord Cɛfin n b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin walawalali na hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya caman sɔrɔ nin na maa minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ u bɛ se ka weleli kɛ ka WhatsApp kan k'u hakilinaw bɛ fara an b'u bolo an ka nin jamukan in na n'o de bɛ tali kɛ jɔnya wale minnu bɛ ka kɛ Kayi mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maaw bɛ ka faga ni farankan b'u bolo u bɛ se k'o kɛ o la Cɛfin an bɛ continuer n'an ka babu ye halisa n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in kɔnɔ bi an bɛ don min na ko sisan an y'a ye k'a fɔ jɔnya wale in ko Mali dɔrɔn tɛ a fitinin kelen-kelenninw bɛ yan a suguya dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ anw fɛ Bamakɔ yan nɔ n'o y'a suguya moderne ye n'o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ na baarakɛdenyaw la yan a caman bɛ u jɔn a minɛlen kosɛbɛ Ɲamile nin ye waleya mun n'a cɛman ye kosɛbɛ maaw k'a dɔn n ka baarakɛla ani n ka jɔn kelen tɛ jɔnya ye fɛn dɔ de ye a sera dabila i ten kosɛbɛ welewelekan jumɛn bɛ e bolo Cɛfin k'a di an balima minnu fana bɛ an fɛ yan ni ka maaw denw ta n'u b'a ta ko baarakɛda mɛn k'a jɔnya traité kangarida jumɛn bolo ani ladilikan jumɛn bolo k'a fɔ olu fana ɲɛna u ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ nin waleya in na kosɛbɛ Ɲamile ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔn mɔgɔ minnu b'an fɛ yan n'a fɔ i da sera ma k'a fɔ ko n'an m'u wele ko baarakɛlaw an kan ka fɛn dɔ de faamu quoi mɔgɔ dɔw don ni nin b'u fana na nin b'u la an ɲɔgɔnna mɔgɔw de don certes an bɛ Bamakɔ yan a bɛ se ka kɛ i bɛ vie dɔ la i ka vie a cɛ ka ɲi dɔɔni ka tɛmɛ a ta kan sinon a fana bɛ vie dɔ la a bɔra vie dɔ la fana ka na se e ma yan faw bɛ e bolo cogo min baw bɛ e bolo cogo min balimaw bɛ bolo cogo min a fana b'o situation kelen de la donc n'i y'a ye a bɔra a fɛ yen ka na yan a nana fɛn ɲini de la donc o fɛn ɲini kama i kana na fɔ k'i b'a traiter ka bila jɔnya minɛn kɔnɔna na i n'a fɔ i da sera ma ka fɔ cogo min an ɲɛ b'o la mɔgɔ caman na caman ka baarakɛla tɔɲɔnnen don bɛ Ɲamile caman ka baarakɛla tɔɲɔnnen don yɛrɛ yɛrɛ de kelen don ka a maltraiter ka bila jɔnya minɛn kɔnɔna yɛrɛ la donc fɛn dɔ don an ka hakili to a la an ka hakili to a la baarakɛla filɛ ɲɛci b'u la dɛ
ɲɛci ba de b'ula Bamakɔ yan parce que o bɛ ka na o bɛ ka baara minnu kɛ n'u b'o bɛɛ segin ka taga a ko bɛ gɛlɛya dɛ n ka fini nɔgɔ ko n ka nin bɛ tan n ka nin bɛ tan e yɛrɛ min yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ i tɛ se yɛrɛ fɔlɔ i tɛ se k'a kɛ donc mɔgɔ minnu bɛ k'o k'i a bɛ ka service min yira nin ye walahi bɛ wari min d'a tigi ma a sigi sara tɛ i tɛ se k'a sara i t'o dɔn fo n'a sɔrɔ a tigi bɔra i bolokɔrɔ bɛ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ k'a bila la i bɛ sɔrɔ ka dɔn ko tiɲɛ na karisa tun bɛ jɔ da la donc o kana n'a to an ka se ka ko dɔw ta k'u sɛgɛrɛ an k'u minɛ ka ɲɛ i n'a fɔ an yɛrɛ dɔw wala ni mɔgɔ bɛ ka mara kɔnɔ kɔni a minɛ ka ɲɛ i n'a fɔ i yɛrɛ dɔw a ye mɔgɔ tɛ cogo dɔn sini ma sinikɛnɛ ma k'o ye yɛlɛma ko de dɛ yɛlɛma ma se Ala ye wala donc fɛn o fɛn ni dun y'a kɛ certes n'a ma sɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛ lahara donc Ala ka faamu ɲuman d'an ma baarakɛla minnu bɛ na an k'u minɛ k'u kɛ an yɛrɛ dɔ ye parce que cɛ ka kuma do bɛɛ bɛ baara la bɛɛ baarakɛla de fan fɛ wala e bɛ k'a bilen k'a da nin tigɛ cogo min ka nin maltraiter cogo min n'a dara i yɛrɛ kan i yɛrɛ tɛ sɔn a ma donc i bila a place la dɔrɔn donc Ala ka faamu ɲuman d'an ma. D'accord, hakili la an filɛbagaw ye faamuya caman sɔrɔ nin walawalali ninnu na ni o de bɛ tali kɛ jɔnya mun bɛ an fɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi mara la n'a kɛlen bɛ balawu ni fitinɛ ye an ka bi jamukan bɛ ka boli o de kan an dusuma kasilen don parce que an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen ni a si bɛ taa fo san 71 na o y'o de minɛ k'o bɔnna nin na ko parce que dɔrɔn k'a banna jɔnya de ma. An bɛ an filɛbagaw la dɔnniya k'a fɔ halisa ni farankan b'u bolo u bɛ se ka nɛgɛjuru sira Congo WhatsApp kan ka hakilina di an ka jamukan na nɛgɛjuru sira labilalen don cɛfin halisa an bɛ continuer ni an ka jɔnya kumaw ye yala ɲininkali min bɛ yen ni bɛna o tɛŋu la o de ye k'a dɔn yala ni mun bɛ ka kɛ nin ye ni u bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka maaw bɔnɛ u nin na ko k'u kɛ jɔn ye jamana dun na an y'a ye autorité de bɛ yen a kɛra région yɔrɔ o yɔrɔ la autorité compétente dɔ bɛ yen e yɛrɛ ka faamuya la mun de kan ka fɔ an ka nin autorité nin walima olu ka rôle ye jumɛn ye nin ko in na autorité compétente k'a tali kɛ maire la ka na préfet la ka na gouverneur la u bɛɛ bɛ nin kuma in kalama e yɛrɛ ka faamuya ye jumɛn ye ani welewelekan jumɛn bolo ka ɲɛsin nin ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye nin ko in na. Ɲamele ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔn autorité jɔyɔrɔ autorité b'i n'a fɔ den fa di siga t'a la du kɔnɔna na autorité b'i n'a fɔ dutigi de ko mana gɛlɛya an bɛ boli ka ɲɛsin dutigi de ma dutigi ka ko ɲɛnabɔ donc autorité y'an jigisɛmɛyɔrɔ de olu de bɛ yan ka tasira bali effectivement ne y'a kɛ ne la ne kana n tasira non a ko bɛ olu de bolo olu de b'a ɲɛnabɔ donc n'a ma ɲɛ u b'o ko kɛ k'a fɔ k'olu de b'a ɲɛnabɔ u k'a ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔ cogo ɲuman na fana sinon n'a ma ɲɛ a bɛ se ka na ni hakilina jugu ye mɔgɔ la mɔgɔw b'a fɔ k'u b'u ka justice kɛ u yɛrɛ ye o dun ye fɛn min ye o tɛ fɛn ɲɛnama ye autorité minnu bɛ sur place u k'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ fɛn o fɛn n'a kɛra n'u bolila ka s'u ma k'a fɔ ko nin de bɛ nin bɛ yen u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka ko kɛ ka ɲɛ a ko bɛ se ka dabila cogo min donc n'o kɛra o fisaya kosɛbɛ Ɲamele autorité minnu fana an b'a f'u ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔ u bɛ nin ko kalama nin ko in bɛ ka k'i sen kan i b'a kalama ko i tɛ ka wuli k'i sen fa nin ko in na k'i jɔyɔrɔ fili nin ko in na walasa nin ko in ka dabila i bɛ ka faso janfa dɛ i bɛ ka faso janfa siga foyi t'a la i bɛ ka faso janfa donc an bɛɛ k'an jɔyɔrɔ fin parce que nin ko in tɛ mɔgɔ kelen ko ye quoi donc autorité yɛrɛ fana olu fana a fanba bɛ olu yɛrɛ la parce que n'olu jɔ o jɔyɔrɔ la u jɔyɔrɔ la ka ko bɔ a sira fɛ ni bin kɛra min kan n'o bolila ka s'u ma u ka kiiri tigɛ k'a tigɛ ka ɲɛ fɛn minnu kan ka bila en place pour que ka ko bali k'olu bɛɛ kɛ ka ɲɛ hakili la Ɲamele caman bɛ bɔ nin ko in na nin ko in fana bɛ dabila yɛrɛ inchallah. D'accord cɛfin an b'i fo an bɛ an filɛbagaw la dɔnna k'a fɔ wagati kunkurunin mun tun b'an bolo bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ka na da don nin jamukan in na o bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la n bɛ kumakan laban segin ma yanni an ka jamukan dantugu. Ɲamele kumakan laban min bolo ka fɔ ye n bɛ segin ka dugawu don an ka musokɔrɔba in min fatura Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka fara silamɛsiw kan ale ni nin degun in sera mɔgɔ fɛn o fɛn ma diɲɛ fan 14 fan o fan Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na Ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ seedesu ye k'a fɔ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan nin ko in bɛ se ka bali cogo min population seko ye min o la kunnafoniyala fɛn o fɛn na autorité fana se jɔda min ye a ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la pour que nin ko in ka se ka bali cogo min a ko ka ban pewu an ka ladeli o de Ala ka faamu ɲuman di jamanadenw ma ka baara kɛ ko ɲuman fana nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔ ye awa Ɲamele ma filɛkɛbagaw fo kosɛbɛ. D'accord cɛfin an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka cɛsiri la jamana ko la i ye fasoden ɲuman ye i kan ka fo la an filɛbagaw an minnu tun sɔgɔlen b'a la nin sanga ani nin wagati na an b'aw ladɔnna k'a fɔ ko ne tun ye aw tulo an ɲɛ garisɛgɛ bamanan.net kan nin wagati na an b'a fɔ a ye k'aw k'an bɛn mercredi wɛrɛ wassalam.